ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛେ। ଆମେ ଆସିକି ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପିସିପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବାରିପଦା ସହରର ଏକ ନାମୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପରିଚିତ এই পিসিপুর স্কুলে আমি আসি পৌঁছিছু। যে পিসিপুর স্কুল বিভিন্ন সময়ের প্রতিযোগিতা হোক কিংবা যেকোনসি এর প্রতিযোগিতা হোক, জেলা স্তরীয় প্রতিযোগিতা, বিদ্যালয় স্তরীয় প্রতিযোগিতা, সে স্কুল পিলা মানে বিভিন্ন সময়ের স্কুল পাই জেলা পাই সুনাম অর্জন করে থাকি। আর এই পিলা মানে ভুবনেশ্বর যাই মধ্য এই জেলা পাই সুনাম অর্জন করছন্তি। তো আমি আসি পৌঁছিছু সেই বিদ্যালয়ের জনে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, তাঙ্কর না আশিষ বিশ্বাস, যে কি পিলা বেলরু তাঙ্কর মা নাহান্তি, মা ଛେଉଣ୍ଡ। ସେ ପିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ ପିସିପୁର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏଇ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କୁହା ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ସତରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭାବିବା ବି କଷ୍ଟ ଯେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏଭଳି କଳାକୃତି ତାର ମାନେ ତୁଳି ମୁନରେ ଚିତ୍ର କଳାରେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲାଣି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି এই ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ଉଚ୍ଚତା ଅତି କମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 6.5 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର, ଇଏ ଯୋଉ 7 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ହେଇଯିବ ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଙ୍କର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, একদম ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ এই ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ একদম উৎসাহর মাহল সৃষ্টি হয়েছি। তো সেই যে আশিষଙ୍କ পাখে আমি পৌঁছিছু, কেমতি আশিষ তৈরি করে পারিলে সেই মূর্তি আসন্তু তাଙ୍କ পাখে শুনবে। আশিষ সে মূর্তি তৈরি করিয়া পছরে কোন ଥିଲା ସବୁ, কেতে দিন লাগিলা, কেমতি তৈরি করে পারলো? না ফার্স্ট তো মু ছোট বড় এমতি মূর্তি ছোট ছোট মূর্তি গাড়ি এমতি ছোট ছোট মূর্তি বনাই চালছি। হ্যাঁ মাটিরে তা সহিত মু এমতি ধীরে ধীরে পেন্টিং भी କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏତେ ଭଲ ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ ହୁଏ ବୋଲି। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଲି, ପେଣ୍ଟିଂରେ ମୋର ମନ ହିଁ ନଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଲି, ଟିକେ ଟିକେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ବନେଇ ବଡ଼କୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲ 4ଟି ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ବନଉଥିଲି, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଗଣେଶ 2 ବର୍ଷ ଲେଖା ବନେଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛ, 8 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରିଛ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଡେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା, କହୁଥିଲ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଥିଲା। ତ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା, କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିଲ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି? ନା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି କି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଫଟୋରୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ବନେଇବା, ଏଇଥର ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମାସ ଏଇଟା ମାସ ଜଣେ ପଳେଇବା। ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ଇଏ ହେଲା ଆଉ। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାନ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଲେ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ବି କିଛି ମାଟି ଇଏ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କଲେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆଶିଷର ସାଙ୍ଗ ତୁମ ନାଁଟା? ଅଭୟ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆଶିଷ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଏଡେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇପାରିଛି। କଣ ଥିଲା ସହଯୋଗ, କେମିତି ସହଯୋଗ? ଆମେ କୁଟା ମୁଟା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଉ ମାଟି ବାଟି ଦୋଳିକି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଆଶିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲେଣି। ତ ତୁମେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛ ଯେ ଆଶିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହବ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅର୍ଜନ କରିବ? ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି, ଯେମିତି ସେ ଆହୁରି ଭଲ ଆଗକୁ କରୁ। ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସେଇ ଆଶା ବି ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ହଉ, ଆଶିଷର ଜୀବନ କୁସୁମିତ ହଉ, ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ସେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଟ ଟିଚର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଣ ଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ମହେଶ୍ୱର ମାର୍ଣ୍ଡି, କଳା ଶିକ୍ଷକ। ସାର୍ ଆଶିଷର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇ ମାନେ ଇନର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଆଉ ଆଶିଷକୁ କେମିତି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଶିଷ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଶିଷ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏଡେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କଳାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ଆମର ହେଡ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ସାର୍। ଆଶିଷ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆଶିଷ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ମଣିଷ? ହଁ, ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର
दिदी सार मानकर भी आशीर्वाद अच्छी आउ कला को लेकिन कहले से जी कला भी बनाऊँच से कला को लेकिन तार भविष्य भी अच्छी तार आशीष विभिन्न समय रे बहुत चित्र मध्य करंती आपण माने सुनिले तो आशीष को प्रधान शिक्षक हम सहित अछंती से केते खुशी अछंती आशीष को नहीं कि से कोन कहिबे आजिरो ई माहौल ई जिल्ला रे चर्चा तो हमें सुनिबा ताका प्रधान शिक्षक सोमनाथ सिंह जे जने खाली माने शिक्षक नुहंती सारा मयूरभंज रे से परिचित ओडिसा रे गोटे से परिचय कहले अत्युक्त हो नै तांकर हैंड राइटिंग रो कथा हो तांकर माने भलो मानसिकतार कथा से जीवन रे का खराब पहुंची नै टिके आगु जने कहउथिले आसंतु से भई जने भलो मनीष आ जने भलो शिक्षक पाठ सुनिबा तांको छात्र विषय प्रथम तो मु भाषा पाऊनी केमती कौन कहबी देहरात मैंने पूरा गोटे सिंह प्रभाव बहुत विरल होगी आशीष प्रथम जो स्कूल को आसला विभिन्न समय से आम विद्यालय आम जिला आम राज्य गौरव आनी चित्रकला बहुत जगह सी मैंने जिला स्तर प्रथम स्थान अधिकार कर विभिन्न समय जो मूर्ति तैयारी आरंभ कले सी गणेश मूर्ति गत वर्ष सरस्वती मूर्ति पुणी गणेश मूर्ति पुणी ए माँ को मूर्ति जो होती चर्चा हो सब से प्रथम तो जीव तत्काल जिलापाल श्रीयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल महोदय को कारण जो प्रोग्राम मुवी पढ़ी ये पिला सब आसिले माने आमर मेन स्ट्रीम है परवर्ती समय आशीष कथा उठो तार जो प्रथम गुरु लिपि दीदी लिपिका पट्टनायक ताकू नहीं से क्लास 2 एडमिशन करते से समय आरेस्ट रखते परवर्ती समय पंचम श्रेणी पर्यटन था षष्ठ श्रेणी जो है सी मो सहित जोगाजोग कले आसला तार आहरी जो प्रतिभा था आहरी विकास होती जो जगह पहुंची बर्तमान निश्चित आम आशावादी ये दिन गोटे सफल आशीष कहउथिले मासे परे हमें पळाइबो स्कूल शेष वर्ष तम परे आ नाही एठी तो आशीष रो भविष्य को नहीं कोन चिंता करिसथि आशीष शेष वर्ष हेल्ले सी स्कूल ही एडप्ट कर बहुत जन साहय सहयोग करेंगे तेणु से पाख हाईस्कल पढ़ो हस्टेल रोटे आम आर्ट कॉलेज पढ़ा पर्यंत आम चेष्टा जारी रही आशावादी निश्चित भाव दिने भारत गोटे भल चित्रशिल्पी और मूर्तिका शिल्पी हो पार देखुले आशीष जो विश्वाल अष्टम श्रेणी पूर्णचंद्रपुर स्कूल छात्र मासे पर ये पढ़ा सरी गले शिक्षक माने किंबा ये शिक्षानुष्ठान छाड़बेनि कहीं भविष्य को सुदीर्घ चिंताधारा नहीं भारत वर्ष बड़ चित्रशिल्पी गढ़ी तोड़े तो आमर पूर्ति भारत न्यूज शुभकामना शुभाशीष माँ पाखे मुझे प्रार्थना करी माँ माने जीवन को कुसुमित करंतु चलापथ सुगम हो से जीवन में निश्चित जड़े बड़ चित्रशिल्पी हूँ एति मोर माँ पाखे प्रार्थना रही जय मां सरस्वती।